أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. Ngutus kaulih maring negara atau kaum Madyan. Akhahum de tretana Madyan. Sereneka Syuaiban Nabi Syuaib. Qala ajabu Syuaib ya qaumi. U'budullaha ma lakum min ilahin wayru. Tore ibadah sampean setajada Allah. Malakum karena tada lakum paneke kandik sampian min ilahin tining pangeran atau panapa pangeran wairuhu lain Allah pasera pangeran wairuhu lain Allah pola nada pole pangeran Arya apa mana mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib semuanya berdakwah tauhid. Lakar tauhid dia saya mengembalikan qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum ampon dedeng kum de sampian panapa keterangan syariat sedari pangeran sampian pas perintah fa'uful kaila wal mizana wala tabkhusun nasi asya'ahum nyampurna akina sampian dek takran wal mizan bandek tempengan mun nempeng pacucur deh ya wala tabakhasu cek ngurangi sampian annas dek monosah asya'ahum dek fereng-ferengan nas menakar untuk abang tibi isampurna aki tapi menakar untuk orang yang korangi banyak kejadian deh ya. Maka lo abroka bakona inna hadzal malah hulwatun khadirah faman akhadahu bisa khawatin nafsi burika lahu fihi wa man akhadahu bi asrafi nafsin fala yubarak lahu fihi. Hartaria hijau, yakni menarik dan manis memabukkan. Siapa orang ngalak dunia, ngalak harta dengan kedermawanan, maksudnya banyak membagi kebahagiaan dengan orang lain, maka dia berokah. Banyak kan kejadian ini. Orang selampe maka jen mumbul tunya aja. Jarang terkena musibah. Wa man akhadahu bi asrafi nafsin siapa orang nyare tunya dengan sikap atau hati keserakahan. Maka lo ibrokai orang to. Kan lambok beda dengan hadis apa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Jadi orang selampe siapa berian ke orang ada dua malaikat. Setiap pagi dua malaikat turun dari atas. Faqala ahaduhuma Allahumma atih mempikan khulafah ya Allah orang seinfak hari ini langsung beri gentena sareng ajunan. Wa qala al-akhir Allahumma atih memsikan talafah. Orang semangken cerai lo adik beri lo sedekah beri kerosakan pada hartanya. Ada kibur. Badi situng cerita alumni ya. Asal orang melarat ketika lambek beda acara reuni bi situng kance bujuk. Lace mani untuk kepentingan ring banyak akhirnya anu beres nyombong beres. Tahun boleh pas HP. Tujuan mumbul tujuan. Hari jen cini kifur. Bila orang lampe
Allah setoron. Cari nang hadis lain apa gua? Umfik alaika. Are Allah saya debur. Silahkan keluarkan infakmu, pasti aku ganti. Keng dina bi setan di Allah. Ala kore melarat setia deh ya. Pacerai deh. Hah? Akhirnya ya cerai lah. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Cek akabai kerosakan sampian setejenang bumi saampona diperbaiki ardin. Dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dalikum tining al-bayanul madkur saya terangaki. Cek nipu tempengan, cek nipu takran, cek cerai kemunusa. Ya. Ini ke khairun lakum. Punya nilai kebaikan untuk sampian lamun beda sampian pandiket mukminin percaya de esensi Allah. Madyan tutlaku alal qabilah wa alal madinah. Tining madyan paneka inyamaaki atas golongan juga kota madyan kaum madyan. Wahiyal lati bikor bimaan mentorikil Hijaz. Hiya tining madyan paneka semak bi kota Ma'an. Ya. Dari jalan Hijaz. Lah dia we no. Hijaz ay kawasan Mekah Madinah. Qala Allah Ta'ala walamma warada ama'at matyanah wajada alaihim ummatan minan nas yaskun. Saampona dateng Nabi Musa de sumber air di kota Madyan atau di negara Madyan. Wajadah maka nemuh Musa alaihi atas ma'a Madyan ummatan de sekelompok orang dari manusia yaskuna hale menomen ternak ala aing lah. Wahum ashabul aikah. Wahum setining enas paneka ashabul aikah. Kama sanadkur insyaallah. Wabihi sikatu bihi kalaban ma sanadkuru. Kapa bareng saya bakal nerangake kaula da ma insyaallah. Wabihi kalaban ma asikoh tining beda kepercayaan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin waruh. Hadhihi da'watur rasul kulluhum ya. Kullihim. Hadhihi tining dakwah tauhid, dakwatur rusul, panika dakwana para rasul semua. Kullihim satajana rusul. Qad ja'akum bayyinatun min rabbil karni rusul ya. Ai qad aqamallahu al-hujjata wal bayyinati ala sidqi ma ji'tum bihi. Ampun netepake negaake pasir Allah dak hujjah. Hujjah kuwa semacam dalil. Ben keterangan atas bendera syariat jitukum. Saya datang kaulakum dak sampean bihi ngibemma. Kaulengi bersyariat. Summa wa'adahum fi mu'amalatihim an-nasa bi ayyuful mikyala wal mizan wala yabkhasun nas asya'ahum. Maka karya nasihat Nabi Syuaib hum de kaum Madyan i dalam muamalatihim. Apanya berhubungan kalaban ya bekerja sama Madyan annasada manusia. Kalaban cara nyampurna aki Madyan de takran benda tempengan bencek ngurangi pasir Madyan annasada manusia asya'ahum de ferengan nas. La yakhunun nasa fi amwalihim wa ya'khudu ala wajhil bukhsi. Cek khianat sampian setejeda manusia dalam artanan nas ngalak pasira la yakhunu ta oleh khianat pasira Madyan annasada manusia dalam artanan nas ngalak pasira Madyan hada amwal ala wajhil bukhsi atas jalan korupsi lah merugikan. Wahuwa naksul mikyal wal mizan. Sekocak bukhsun kocak korupsi dia. Engki panike ngorangi tempengan ben takran ben tempengan khafyatan watadlisan secara samar-saman benilep tadlis kuah ya secara
tidak transparan. Kama qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Idza talu 'alan nas yastawfun ya. Wa idza kaluhum wazanuhum yuksirun. Tining narakawel panekan di orang se nimbang securang. Mon naker untuk orang banyak ya, naker ngalak dari orang isampurna aki. Naker ding orang untuk ambeng isampurna aki takran. Tapi mon naker ding tibi untuk kepentingan orang orangnya tek-tek. Sampai da'tabna Allah Rabbil Alamin wa hada tahdidun syadidun. Hada tining wailul lil mutaffifin. Orang securang takran paneka ancaman sekeras wa wa'idun akidun padija. Nas'alullahal afiyata minhum. Minta kawala satajada Allah dak selamat minhu dari hada. Summa qala ta'ala ikhbaran an Su'aibil ladzi yuqal lahu khatibul anbiya. Maka kare ada bu Allah Ta'ala karena ngafuraki tentang Nabi Su'aib. Siapa Nabi Su'aib? Alladzi orang seterkenal lahu ikan di ladzi panapa khatibul anbiya, orator para nabi. Li fasahati ibaratihi, karena fasih ungkapan alladzi atau Nabi Su'aib wa jazalati mau'idihi, berlancar nasihat dia. Ada sekebai pelajaran bagi kita adalah seperti kipur diungkapkan mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, semua ngajak kepada. Maka dan semua rata-rata menghadapi penolakan dari umat. Mari tengate, cek dadi penolak wahyu, cek dadi penolak tauhid kita. Sing malam akan dijelasaki. Setiap nabi berhadapan dengan kelompok besar. Satu jahiliyah, dua munafikin. Ano aja? Mesti berhadapan biji kok. Jahiliyah orang se buta syariat, orang se fanatik de tradisi, keng lebok lambung, pokoknya agama kan rata motor sendiri. Agama keng norok lebok lambung, keng ledi lo ada sardalil. Ya, nomor 2 munafik. Ipakura ketika ya cek Allah, ya cek norok syariat, wa idza qila ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul kan. Ra'aital munafikin yasudduna angka sududa disebut apa. Ketika diajak norok syariat wahyu setoronaki mentelada di Rasul, maka senolak paling keras menurut Islam mesti atena munafikin je. King marnyamar. Jadi munafikin dari kelompok orang Islam. Patokan kita rile. Jadi benarnya dakwah bukan karena banyak pengikut, bukan karena sedikit pengikut, bukan karena ditolak, tapi tolakan itu sudah sunnatullah. Hukum tetap mulai lembek lakar daya. Keng senolak jahiliyah ben orang munafikin. Patokan kita manhaj. Coba keng aja. Manhaj dia sumber akidah apa? Wahyuna Allah. Katalog ibadah Rasulullah yang mari kengak supaya enggak ya. Coba di zaman Nabi Su'aib kan dia agama dari Allah. Jadi Rasul tak ngibah agama dari Allah aja. Man agama dari Allah, ajaran di dalamnya murni dari Allah. Maka ajaran agama atau syariat terdiri dari apa? Dari 4 poin kan. Perintah, larangan, janji, dan ancaman. Saya maksud sumber akidah wahyu ya. Jadi mun beda janji atau ancaman, perintah atau larangan harus dipastikan beda dalil dia. Kan dianding masyarakat tak perlu dalil, sepenting beramal. Lo bisa. Jadi mun hak Allah janji aki, masalah rezeki, masalah jodoh,
kata mana doa, kening sial, bela, semua aja dari Allah. Harus berdalil berasal dari supaya kita dalam beramal mantap. Taatnya benar ke Allah, saya cencilah ke Allah, saya ngancam je Allah. Akan coba tekuni masyarakat, kan liar ya. Kocang deh iya. Mon maca selawat dia kocang deh iya. Keng kocang. Iya kan? Saatnya berdewabah kocang, hari yang beli kambing kocang, hari ajalanan jembong ibu oncor kan lah itu mudah aja. Kok teman acerita bi situng makai benih dia ya makai. Lakar je pon guru kule deh kan anu. Orang kofuran ni kan lakar bisa tua aki ke orang seodi. Tapi untuk orang lain untuk abang punten tak lopot gitu ya. Abang tibi injak man ke orang lain bisa. Kan lo itu mudah aja. Jadi orang akhirnya ngarap tak orang kofur sakit soradu. Bila andik keyakinan reng kofur bisa tua ketika zero kofur mesti harapan bercabang, itulah pintu kesyirikan. Jadi ki huru ajaran agama ya dari Allah, wahyu saya terima bi Nabi Su'ib je sosok manusia syariat. Artinya keagamaan Nabi Su'ib adalah praktek dari wahyu. Seperti setia, wahyu dari Allah apa? Setia, Quran, hadis. Keagamaan Rasulullah, amalan Rasul adalah praktek dari Quran hadis dile. Lagi cek ende. Patokan dua aja sumber akidah, yakni janji dan ancaman berasal dari wahyu. Katalog ibadah adalah Rasul. Lambak katalog ibadahnya adalah Nabi Su'ib ya. Lah dia iwar luar macam no. Tong clear ya. Contoh ya, kayak contoh. Jadi tasawuf saungkuna ngalak dari awalnya ya. Iman, Islam, ihsan. Ihsan je. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sampian meni ibadah romasa ningali Allah atau ita ningali Allah kan dia juga sudah je. Sae je. Tapi deki cengpah kitab saya baca. Ya terang ki bi ulama kabur sulai berdeki leuneng jeri ya saya sepah ngangkui dalil pan dapat. Islam lo bisa ngangkui dalil pendapat lo bisa. Maka duki pah macam-macam je ya. Ngaka tengah-tengah buru. Tapi fanatik kita ngakui dalil untuk memastikan bahwa yang berjanji dalam keyakinan kami adalah Allah. Yang mengancam dalam konteks agama kami adalah Allah. Tapi menitaati benar-benar taat ke Allah. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasadduna an sabillah man amana bihi wa tabgunaha iwaja. Dia bisa dirasakan dia. Jadi Quran dia karena up to date. Selalu apa ya? Selalu sesuai dengan keadaan zaman. Ya. Beda setia ya, bisa rasa akeh dia. La taqudu, cek ngintai, cek toju sampean tiap-tiap lorong celen. Tu eduna sengancam sampian, watasodduna banyak ke sampian dari jalan Allah. Beda batade Quran jeki mata bahaya sampian ngalak dari. Mun ngarak langsung Quran hadis ni mata bahaya. Aja kan suduan sabilillah. Apa boleh hadis-hadis itu tafsir dari Quran, tapi banyak je jelas sebenarnya mutasabihat, pun ayat iya. Banyak je jelas saja. Lihat penjelasan dari Nabi saja. Baca kalau dia. Tapi setia pas subhat je, pas kabur je supaya orang takut dia. Pas boleh
orang si madepak tauhid ya, mesti tuduhan orang macam-macam. Ada bagian dari suduna, maka kanca saya ngate ongku. Senolak jahiliyah ben munafikin. Wadkuru in kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Inga sampean seteja ibak toba de sampean panika sokoni lemah fakassarakum pas memperbanyak Allahkum de sampean. Wanzuru ningala sampean kaifa de akatipan apa bedepan apa akibat orang syakabai karosakan. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatum lam yu'minu fasbiru cang Nabi Syuaib lamun bede pasir segolongan minkum sederi sampian panike iman pasir ta'ifa billadzi iman maring syariat sayutus kau lebihi kalaban ngibeladi wa ta'ifatun ben bede pasir kelompok lain lam yu'minu panikata iman pasir ta'ifah fasbiru sabar lakar de iya bade seoleh hidayah summa yahkumullah bainana maka kare mutusaki pasir Allah taala bainana antara kami si iman ben selo iman pagi wa huwa khairul hakimin tini Allah panika paling adilah adat se ngokomi yanhahum Syuaibun angkot itorikil hissi wal maknawi alarang hum de kamadian fasyara Syuaib dari motong jalan bigel ya secara ketengal maupun secara maknawi artinya dari orang siampo nyeget embong masuk di ria jadi keparlona orang bisa terhambat karena ria ya kan motong atau secara maknawi jalan Allah kifuru syariat diganggu-ganggu syariat orang sing ngajak ke tauhid kocak aliran sesat londe ke mazhab londe ke ulama wahabi macam-macam je cocok deh mulai lambek dia tadi cak tertipu biji ya deh teku akidah apa sekiba ngajak ke Allah ni wahyu sudah dah iya Setia zaman kadengri ya. Tadi bermunculan sekocak al-a'immatal mudillin du'atun ala wabi jahannam. Orang-orang seagiring orang awam masuk neraka jahannam lebet kesyirikan banyak setia dia. Tengok. Jadi manhaj salaf harus selalu dipahami. Bencara masa aman heda. Dari syirik cara aman. Nabi Ibrahim kadang jua wa janobani wa bani Nabi Ibrahim minta jauh aki kaulah dari nyempa berhala ben katurunan kaulah are nabi ki dia saking dari natako biqauli wala taqmudu bikulis siratin tu'iduna ay tatawa adunan nas bil qatli ngancam sampean seteja berdosa untuk dibunuh ilam yu'tukum amwalahum lamun tak maringaki pasiran nas kum de sampean de artan nas bigel kala sadiu kano osyarin bede pasira matyan osyarin panika orang sing ngambil pajak perpolohan reng Kristen dia kena reng Kristen Islam Jumaah pakai ya perpolohan ya jadi hasil 10% dari hasil usahana harus isetor de gereja, isetor de amir, de ketua area apa juga LDII lembaga Dewan Dakwah Indonesia Islam Indonesia LDII lembaga dakwah Islam Indonesia aja beda amirah kesetor 10% lembek je dia wa ibnu Abbasin wa Mujahid la taqudu bi kulli siratin tu'idun ayat tatawa adunal mu'mininal ati ila Syuaib liyattabi'u beda kan setia
orang montuk dek pontuk salap polan se ngajiraki tauhid polan se fanatik dek dalil Quran hadis dihalang-halangi jak montuk desa bahaya aja aliran sesat selok norok Quran hadis aliran lok sesat kan lucu lah kerja arir ya Quran dia ngancam sampian de orang mukmin al-atina sedeteng mukmin mareng Nabi Su'ib untuk manut norok pasir mukminin huda Su'ib norok Nabi Su'ib lah beki beda kan mun setia kan ada Nabi ya ulama semada pak tauhid je seelang-alangi pada je al ulama warasatul anbiya wal awal adhar li'annahu qala bi kulli siratin ay tariqin wa hadasani wa qawluhu tining nomor 2 yakni ki puru al hissi wal maknawi dia masih karpa nyeka secara maknawi qauluhu ta'ala wa tasudduna an sabillah man amana bihi nyeka sampean dari jalan Allah manda orang amanah seiman pasirman bihi mareng Allah watabgunaha iwaja ngarpaki sampian hada sabilillah iwaja ndak bengkok sejelas palo jelas verengan lakar nyata tauhid je ki macam-macam tawadduna an takuna sabilullah iwajan mailatan ngarep sampian atau betero sampian dek bedepan apa jalan Allah iwajan panika bengkok mailan miring wadkuru in kuntum qalilan fakasarakum kuntum mustad'afina likillatikum fasirtum a'izzatan likasrati adadikum bada sampian panika lemah karena sakone ing sampian pasteti sampian panika perkasa sebab banyak jumlahna sampian fadkuru nikmatallah alaikum fi dzalik ingat sampian setia dak nikmat Allah alaikum atas sampian fi dalik ide lempat nikah apanya mana pasirtum izzatan ya wanzuru kaifa kana aqibatul muslimin minal ummil khaliyah nunggu sampian akatipan pada di budina orang yang taat ke Allah selakar mantap ngakui dalil syariat mesti menangi budi dia dari umat-umat sempon berlalu wal qurunil madiyah generasi sempon lebat wa maban perang halabihim senempa panapama bihim terhadap umam minal adabi wan nakal dari seksa ben hukuman bijitraihim ala ma'asillah wa takdzibi rusulihi sebab bengalah umam atas maksiat ke Allah ben akedakake rasul Allah wa qaluhu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu qad ikhtalaftum unkuno lajani sampian alayya atas kaula fasbiru kuwa intadiru nunggu sampian seteja hatta yahkum Allah bainana sampai mutusaki Allah antara kami bainakum yapsilu wa huwa khairul hakimin fa innahu sayaj'alul aqibata lil muttaqin ya banyak nang ayat lain karena sangkuna Allah panika bekal atatiaki Allah taala al aqibatah da apanya mana akhir kemenangan deh akibat kuah akhir kemenangan lil muttaqin untuk orang sepada takwa wad damarah alal kafirin kehancuran atas orang kafir mesti je. Qala al mala'ul ladina istakbaru qala al mala'ul ladina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaibu. Coba bayangake Nabi Syuaib seusir cek engkau make bani Nabi akata yusir sabir yusir giridina malah kan fitnana orang luar engkau kocang kenge kala anak Biki Bahar dia sampai tidur luar biasa rekan sak ngerosak di bedena nasib Nabi semua kadang dia kena
Tadi cek kene timun manhaj kita sudah mantap manhaj salaf. Saya pentah benarikan ria. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tujuake kami siratal mustaqim dak jalan mustaqim seloros. Apa aja siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang siampun bi ajunan ibri nikmat. Kan pada dia. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Persis ya. Jadi saya pengen benar aja ya. Manhaj salaf. Apa aja siratal mustaqim. Siapa orang taat kalau ben taat ke Rasul, saya katakan norok syariat, nyontoh amal Rasul, orang dia pakai abareng bi orang banyak dari para nabi, siddiqin, syuhada, sebi Allah ipareng ini mat. Lo senang. Iya, jadi patokan dia. Jadi kebenaran dinilai dengan akidah bersumberkan wahyu. Ibadahnya norok itiba dak ke Rasul saya utus mun sateja norok Nabi Syuaib tapi Nabi Muhammad deui. Banyak amalan-amalan. Siapa sih yang mulai dadeng dari Nabi apa beni? Aja sih penting cah. Ngucap pasir orang banyak istakbaru sesombong maksud dia selok beriman min qaumihi dari kaum Nabi Syuaib lanukhrijannaka ngusir ongku kauleh kah dek sampian Syuaib walladina banda orang banyak amano ma'aka yusir min qaryatina dari kampung kami deh. Atau menlok sampian lok gelem keluar dari kampung kentok dari desa kentok au la ta'udunna fi millatina abelih sampian dalam agama kaule. Allah bersitung riwayat nak kana acerita kula de kesenwani ni ka atua aki manter tulia beli boleh bersengocak dai ya kana cereng mangken lalok norok ahlus sunnah wal jamaah ceng lamba ahlus sunnah wal jamaah asli ocak je tak belik ya engkau dia lo aromasa ahlus sunnah wal jamaah katoli setir ya setir kok sebenar-benar merasa dalam ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan kriteria Nabi. Lambat je kok ngaku-ngaku kocak ahlus sunnah. Coba lah pikir apa ahlus sunnah. Nabi nyebutake kadang ma ana alaihi wa ashabi. Nang hadis lain nyebutake apa al jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah aja adalah jamaahna soha pengamal amalan syariat semurni situng kelompok. Situng kelompok ngamalake amalan syariat semurni siapa setia? Cuma sahabat. Engkau setia saromasa sepaling ahlus sunnah ya setia. Melamba juga cangsi iru. Kullun yadda'i waslan bilaila. Walaila la tukir lahum bidaka. Semua mengklaim engkau punya hubungan dekat, hubungan khusus dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakui mereka tentang hal itu. Hah? Ngalaku ahlus sunnah tapi amalan lo norok Nabi, lo norok sahabat. Boni ahlus sunnah, keng klimetok je. Saya kocak cangkok apa yang mana kena? Minyak babi cap onta. Setia kok aromasa minyak onta cap babi. Cap babi orang, tapi saya kontennya di dalamnya adalah syariat kriteria Nabi. Saya kocak ahlus sunnah wal jamaah kayak berdua. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang sinoro syariat pada bi sengkok pada bi sahabat. Kadang jemaah, siapa jemaah? Cang Abdullah bin Mas'ud. Ma wa faqal haqqa wa in kunta wahdak. Secocok de syariat al haqqu bi rabbika. Sebenar dari Allah. Siapa sinoro sehak? Kamu sudah jemaah walaupun kamu sendirian. Artinya setiap orang norok syariat si asli sudah tergabung dengan sahabat.
sudah tergabung jemaahnya mana. Senajan kamu sendirian. Qala ada bu Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, senajan berde kami, ben orang seiman serta kami karihin panai ke tak suka, mosok maka lo suka engkau ke yusir. Qad iftaraina 'alallahi kadiban in udna fi millatikum. Engkau berdusta kami atas nama Allah. Akabayan kami atas nama Allah kadiban dak kentek. Lamun abelih kami dalam agama sampean. Abelih ke sekona. Cai dina satya, abelih ke syirik ban bid'ah boleh. Aduh. Naudzubillah man terselamat. Ada cang Nabi suy. Mana kau abelih desang kau berarti abelih kebaikan ke Allah. Iya, itnajanallahu minha. Saampunnya lamatakina de kami pasal Allah minha dari millatikum. Ya Allah, alhamdulillah. Wah beli ada sepole itu akim mantar turia beli boleh. Aduh, naudzubillah mantar selamat dengan. Tapi menongkok lamba ekoca ahlu sunnah satya bani ahlu sunnah jadi pelik. Engkau ngerasa ahlu sunnah ya setiiri se orsinil, se tulen setiiri. Karena istilah ahlu sunnah aja ulama nyimpul lagi dari hadis kifur. Ma ana alaihi wa ashabi ban al jamaah wa ma yakunu lana an na'ud fiha illa ayasha Allahu rabbuna ta'ada lana paneka kandik kaula panapa abeliyah kaula fiha dalam millatikum kecuali kasokan pasir Allah rabbuna pangeran kaula wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ngaluasi mencakup pasira pangeran kaula de satena fereng napa na ilman Allah sepaling oning ilmu wa 'alallahi tawakkalna atas Allah pasrah kaula rabbana Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin pas akhir kala doa bi Nabi Syuaib ya se akhir dadi metuana Nabi Musa. Jadi Nabi Syuaib andi praben dua. Ya, beda aing disa. Jadi sing ngenomin dia Nabi Musa buru dari kaum polane patina. Buru akhirnya ngau bebena kaju, beda orang kelompok ngenomin ternak. Ternyata beda praben bermalu-maluan wah. Bebena kaju yen terebi Nabi Musa apa sampean kula menlok tala orang laki ni kemarin sedaja kula nginom apa bi Nabi Musa tolong dia kuat Nabi Musa aja jadi yang ka botona yang ka pahyan mereka ada bisa mulai deng mulai beuleun ka mulai fing cang Nabi Syuaib ki pur kendule tolong orang ni kecucur kuat, ni kesaya cek ika polong ikin teko. Oh dia ping engke kuat. Akhirnya panggil bi Nabi Syuaib kecil surodena ibri balas jasa lah. Dia. Ibak to dia Nabi Musa nangi budi. Apa nyamana sebini ya ada kan lo tahu jalan ya sehingga ke mana. Dia lo gelem bahaya cang Nabi Musa dia. Hati-hati Nabi Musa. Tikal kula ka ada beda ki tutuh ka kama jalan nang ada. Ari saya kan anik mati je. Nabi Musa lo gelem. La nang giri kana Nabi Musa akhirnya kamanto bi Nabi Syuaib kalaban mas kawin 10 tahun dadi budak. Subhanallah. Ngabule jeri 10 tahun. Cok pas heda kawin qabil tu tasbijah ya. Bil mahri 10 tahun dadi kebule dina. Buruh hede. Hada kharbun min Allah. Hada tinin qaulu ta'ala yatakibur. Panik berita dari Allah amma wajahat bihil kufar nabiyahu .2 Syuaiban wa man ma'hu minal mu'minin. Ini berita dari Allah amma tentang farang wajahat sing ngadepake bihi kalaban ma
al-kufaru fasir orang kafir nabi Yahud nabi Allah. Titik 2 saya Su'ib. Wa man ben orang ma'hu saya serta Su'ib minal mu'minin. Wa tawa'udihim iyyahu ben ancaman kufar iyyahu Su'ib wa man ma'hu bin nafyi anil qarya untuk diusir. Wa man ben orang ma'hu saya serta Nabi Su'ib bin nafyi anil qarya untuk diusir dari kampung. Ya Allah, nasib aja ya. Tadi orang makailah iki baca orang baca orang cek langsung nilai cuba beceng, tapi nilai helu apa akidah orang jo. Saya baca apa? Awal ikrah ala rujuk fi malatib atau ipaksa untuk kembali di dalam agama kufar je. Ayo tahlilan boleh, ayo ibadah kuburan, ayo boleh arokat, ayo boleh telah dei. Rem kereman Fatihah dei. Coba tanya aki, rokat saya beda akidah adeng siapa? Telasan petok topak saya beda aki siapa? Cocokkan diri beda adeng. Coba. Padelok pernah kelako Nabi lok pernah kelako sahabat berarti leji serok norok jahiliyah kan ji keng rok norok labe lambang kapan tanya aki orang dari gimana lok kira salah banyak orang deh jadi pada mah banyak orang je jadi Nabi Su'ib surah beli dia agama sekona pada juga nak nasib kena waddukhuli ma'hum fi ma'hum fihi ban masuk ma'hum asata kuffar fi dalam keyakinan hum setining kuffar fihi pane ke dalam masuk dak keyakinan sekona lamba wa hada khitabun ma' rasul wa hada tining apanya mana debuan ocang reng kafir je ya pane ke debuan terhadap rasul. Wal muradu kan debu dek Nabi Su'ib lanukhrijan ya Su'ib bukan ikuwa ya wal muradu tining seekar pakai Nabi Su'ib adba'uhu paneka pengikut Su'ib alladin dak sering banyak kano sebeda pasira alladin ma'ahu paneka asata Su'ib alal millah di atas aliran agama wa qawlu awlaw kunna karihin yaqulu awa antum fa'iluna dalik walau kunna karihin ma tad'una ilaihi panapatining sampian paneka ngalakon sampian dalik dak ka desa kula annafyu anil qarya awil ikrah atas yakni ngusir dari tisa atau memaksa abalida agama boleh dalik da annafyu anil qarya awil ikrah ala rujuk walau kunna senajan berde kami karihin paneka tak gelem madak fereng tad'una sing ngajak sampean setujen nada kami ilaihi mareng ma fa inna in raja'na ila millatikum wa dakhalna ma'akum fi ma antum fihi faqad a'dhamnal firyata 'ala Allah faqad a'dhamnal firyata 'ala Allah fi ja'li syuraka mahu andade fa inna maka saungkuna kaulah paneka lamun abeli kaulah maring agama na sampian sekona lamba abe mereka kelap kia lamba dia ben masuk kaulah ma'akum asata sampian fi ma edalem keyakinan akidah antum setining sampian fihi paneka dilema maka ongku maraja kaulah al-firyata de kedustaan berarti dusta besar kaulah atas Allah dalam ada tiaki syuraka apa ya persekutuan mahu asat Allah anda dan tandingan Allah tandingan atau berbandingan Allah wahada tamfirun minhu alat tibaihim wahada tining apa aja ya fa in raja'na ila millatikum ya tamfirun paneka apa mana ya tamfirun paneka pengingkaran dia minhu dari Nabi Su'ib
atas manut kufar lo kernoro engko di wa ma yakunna an na'udhu fihi illa ayyasha Allah ya wa hadha raddun min Allah mustaqimun wa hadha tining panika apa ma yakunu lana raddun ila Allah panika kembali maring Allah mustaqimun selurus istiqomah cek fa innahu ya'lamu kullu syai'in qad ahata bi kulli syai'in ilma karena saungkuna Allah ya'lamu panika oning pasir Allah kullu syai'in wa qad ahata bi kulli syai'in ilma ungku maliputi nguasai Allah maring satenya barang napana ilman ilmuna Allah tawakkalna fi umurina atas Allah kaula pasrah di dalam sateja perkara kaula ma ta'ti minha wa ma nadar ya fereng nakti sing ngalakoni kaula minha dari umurina wa ma ban fereng nadara sening kelaki kami hukum bainana wa baina qaumina wansurna alaihim motosakin ajunan antara kami dan antara kaum kami nolonga ajunan alaih nade kami alaihim menghadapi kaum fa innakal adilu alladzi la yajuru abadan karena sangkuna ajunan panika adat si adil setak curang pasiradi abadan selanjengnya wa qala al malaul ladzin kafaru min qaumihi la taba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun ari ya kana daya qala al mala ajab ngocak pasira segolongan orang banyak kafaru sekafir pasira alladzin min qaumihi dari kaum Nabi Syuaib area juma'an ria kaum masih ngocak ria pakuwa kana la ini taba'tum Syuaiba yakti lamun manut sampean de Syuaib innakum maka saungkuna sampean idzan idza taba'tum la khasirun yakti panik rogi aduh menurut dia rogi kena mandu dakwah tauhid jadi kama anu payah nurut juga bahkan kok ngidi ngocak dia aro kana vendor songkuna vendor amala vendor ilmu na vendor keng kolok nora budi sedia kula kar ngajak noro engko teh ya caranya ayo ngajak bersama-sama ke Allah ada sardalil sedari Allah mun amalan nyonto rasul kan dei bening ngajak kangko makanya kau cak keng terok yang banyak kelompok di masjid satu akhir catat bingko saya ngajak keluar boleh sampean itu orang sampean dei ini kan dei orang lo asalam lo itu metung-metung lega bisa itu dudei engkau pernah dina kan yoba bingko idina bila telasen biasana orang amasak nase kafi di gunung kan dia kan pas terater nase bi cukong orang kafi andi kafi ya dia di gunung orang atana nase kafi orang telasen pas yatra ki aja apa aja kira oleh genceran make oleh genceran tepes ya jauh orang andi kafi yatra bingko evelik dina ayo epekir bingko makanya saya kocak zakat petra kuah de remah orang fakir miskin pada telasen kafi pada bunga tepak nengi telasen tapi bingko kurang 2 hari ya orang de rumah reaksi na masyarakat saking lo biasa na aja ya setro nyari kelompok ade butuh ya cuma aja ngabak relakar ke ikhlas keng deh ya diulang-ulang tahun pole di tahun akhir dengan mudah ada orang saya beri jadi bi tetangkan yang cocok hede le kole ya kole aduh masya Allah engkau caucan makin tak itu orang mun mantap deh lah makanya ki anu beda orang norok satu akhir tapi ki sirik ikalako dia akhir antar kangkok minta sepora
kula cek to dosa panjenengan anapa pola na rosa paro kan ngaji iya tapi yo ki kalaku deh satia langako bengko iku ten kula ada ubenya rosa paro ini kan nasib ten kula ditaruhkan nasib masa depan nang akhirat benein mainan napa boleh dina karena sebagai pengasuh pesantren engko tonya laptop lo kira selamat kerja orang senoro jadi begini setengah-setengah apa adanya sebab dari Allah pada Pak walaupun pahit kan dia anding orang kulil haqqa walau kana murran dia anding deng murran lo ende tak separuh-separuh tore Pak akhodat darma akhirah cek Nabi Su'ib sesoro tina akhir ya menurut Su'ib heda rogi pagi gua tak cek genan aja fa akhodat humur rajfatu nempahum de ke kaum alladzina kafaru ar-rajfatu panapa gempa bumi sehebat fa asbahu pastati pasyarah alladzina kafaru fi darihim iramanah alladzina kafaru jasimin paneka bergelimpangan bodi jasimin sing artien serep langsung mati trek deh bergelimpangan ditimpa reruntuhan bangunan mati kafe. Tapi mesti daya kena maka asal kuar ingat hebat celingake hera mesti kemenangan di pihak orang seber wal akibatulil muttaqin alladzina kadzabu syu'aiban sereneka tak kesering banyak kadzabu yang mendustakan pasal lati Nabi Syu'aib alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yawnau fiha tining orang banyak seakan dekaki pasal raladin dak Nabi Syu'aib paneka akati-kati lo pernah tinggal lo pernah netap pasal aladin biha dalam qarya nika artinya ada iya kena Syu'aib kan kenal mulai lambe mek satu cek bucing tong kala Rasulullah Mekah je kan mulai hikene Rasulullah lakar lahir di Mekah ya hidup di Mekah sampai kenal akhirah al-amin orang yang jujur dapat dipercaya terkenal begitu ada wayusir arya seakan-akan orang sebeci ke Syu'aib dia lo pernah tinggal di Syu'aib padahal tahu riwayat hidup Syu'aib sangat jujur kan dia alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin tining orang banyak kadzabu seakan dekaki alladzin Syu'aib dan Nabi Syu'aib kanu panika bada pasar alladzin humul khasirin panika orang sepada rogi songkuna ifulik tamkule kok kela dari makna kan padri ya bisa cok lamba ahlus sunnah wal jamaah padahal mungkin bani ahlus sunnah wal jamaah selamba nikah ahlus sunnah wal jamaah asli ka malah keluarga nak ahlus sunnah wal jamaah ko apa lah keluar kena dia tafalik justru sekarang yang merasa benar-benar dalam ahlus sunnah wal jamaah setulen dengan kriteria atau tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.